सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, कहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। ഭവനം മനോഹരം എന്താനന്ദം വർണ്യാതീതം സമ്മോദകം. എൻ ഭവനം മനോഹരം എന്താനന്ദം വർണ്യാതീതം സമ്മോദകം. ദൂരെ മേഘപ്പാളിയിൽ ദൂരെ താരപഥ വീചിയിൽ ദൂരെ മേഘപ്പാളിയിൽ ദൂരെ താരപഥ വീചിയിൽ ദൂത വൃന്ദങ്ങൾ സമ്മോദരായി പാടിയിടും സ്വർഗീതിയിൽ. പൊന്മണിമേടകൾ മിന്നുന്ന ഗോപുരം പൊന്മ
മണിമേടകൾ മിന്നുന്ന ഗോപുരം 12 രത്നക്കല്ലുകളാൽ തീർത്തതാം മന്ദിരം 12 രത്നക്കല്ലുകളാൽ തീർത്തതാം മന്ദിരം കണ്ടൻ കണ്ണുകൾ തുളുമ്പിടും ആനന്ദാശു ഒഴിച്ചിടും കണ്ടൻ കണ്ണുകൾ തുളുമ്പിടും ആനന്ദാശു ഒഴിച്ചിടും എൻ ഭവനം മനോഹരം എന്താനന്ദം വർണ്യാതീതം സമ്മോദകം പ്രേമകാന്തനും മുൻപോയ ശുദ്ധരും എൻ പ്രേമകാന്തനും മുൻപോയ ശുദ്ധരും കാലം വീശി വീശി മോദ ചേർന്നു സ്വാഗതം ചെയ്തിടും കാലം വീശി വീശി മോദ ചേർന്നു സ്വാഗതം ചെയ്തിടും മാലാഖ ജാലങ്ങൾ നാമീച്ചെന്നെ ആനയിക്കും എൻ സ്വർഭവനേ മാലാഖ ജാലങ്ങൾ നാമീച്ചെന്നെ ആനയിക്കും എൻ സ്വഭവനേ എൻ ഭവനം മനോഹരം എന്താനന്ദം വർണ്യാതീതം സമ്മോദകം എന്തു പ്രകാശിതം എന്തു പ്രശോഭിതം എന്തു പ്രകാശിതം എന്തു പ്രശോഭിതം ഹല്ലേലൂയ പാടും ശുദ്ധരേവം ആലയം പൂരിതം ഹല്ലേലൂയ पाडुम प्रभु यीशु का अपना क्रूस ढूंढा। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुँचाइए। प्रणाम रानी दया की माँ, हमारा माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। के निवासी संतान तुझे पुकारते हैं, हम इस दुर्गुण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने घर का पवित्र फल यीशु में दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे कुंवारी मरिया। कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र तीर्थ एक ईश्वर, संत मरिया, ईश्वर की पवित्र माता, कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरी कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सुसमति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति चौकस कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उस पर ठुका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिंबू से उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीता और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आत्मा की बनाई होवे, जैसे आदि में था, वैसे संसार का सदा रहेगा। आमीन।
ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ. കണ്ണീർ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ. മാനവജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും. മാനവജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും. വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം. വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം. സ്വപ്നങ്ങളേറെ നെയ്യരുതേ മനുഷ്യ, സമ്പാദ്യമോഹത്തിൽ വീഴരുതേ. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ. സ്നേഹബന്ധങ്ങളും നാമരൂപങ്ങളും ഭൂവിതിൽ മാത്രമേ കാൺമതുള്ളൂ. സ്നേഹബന്ധങ്ങളും നാമരൂപങ്ങളും ഭൂവിതിൽ മാത്രമേ കാൺമതുള്ളൂ. ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ എന്നതാവാം സ്നേഹ രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറഞ്ഞു പോകാം. ये प्रार्थना नहीं होगा, ये हम लोग कब्रिस्तान में करें क्योंकि उधर बहुत जगह है, आराम से प्रेयर कर सकते, इसलिए इसे अपना अपना हाथ में रखें. एक चीज. दूसरा चीज, सरकार का नियम सबको मालूम है, चर्च में बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होना, 20 जन लिख के रखा है. और चर्च के अंदर ऐसी पेटी रखने के लिए क्या है,
बेंच डाला है और बगल में भी 2 बेंच डाला है कि अपना बेबी भैया का खास रिश्तेदार लोग 3 जन एक साइड पे बैठेंगे, 3 जन एक साइड, तो हो गया 6। बाकी 2 फादर और कुछ सिस्टर सब मिला के 20 लोग गिरजा के अंदर जाएंगे। बाकी उधर बहुत जगह, बाहर बहुत जगह है और उधर अच्छा छाया है, पानी नहीं गिरेगा लेकिन मौसम ठंडा कर रहा है ईश्वर, इसलिए ये बात को विशेष ध्यान देना है। ये फादर थॉमस का नियम नहीं, इसका नियम है, सरकार का नियम है और सबका भलाई के। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रिय मित्रों, आज का इस पवित्र धर्म विधि में 3 चरण से हैं। अगला चरण घर से विदाई, जो किसी बेबी भैया रखते थे, हर चीज यहाँ से चलाते थे, परिवार चलाते थे, बच्चों को, परिवार को, नाती पोती, रिश्तेदारों को सब इधर से चलाते थे। अभी वही घर से विदा ले रहा है, वही है पहला धर्म विधि। घर से विदा लेने के साथ साथ आप परिवार वालों से भी विदा ले रहा है। परिवार वालों से अभी मिलेंगे स्वर्ग राज्य में, हम अपना पारी में जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तब मुलाकात होगा। तब तक हमारा काम है करते हुए इनके लिए प्रार्थना करना, दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करना, और साथ साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे श्री बेबी द्वारा जो आशीष और कृपा इस परिवार में मिले हैं और परिवार वालों को मिले हैं। उसके लिए हम देवी को धन्यवाद देने के साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग इस दुखित परिवार को अपना सहानुभूति प्रकट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मलयालम में 2 धर्म विधि में लिखा है, आज मैं कल तुम। तो ये शायद बेबी इस पेटी में लेटे हुए हमसे कहते होंगे कि आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम भी मेरे साथ आने वाला है। वही पक्का है, क्योंकि मृत्यु ऐसी एक सच्चाई है जिसको हम रोक नहीं सकता, लेकिन स्वीकार करना अनिवार्य है। ये भक्ति भावना से हम लोग धर्म विधि को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रों, हम इस धर्म विधि में भाग लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाए, जिससे वे सच्चे भाद्र प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रखे मानते और बहुत से दबे हुए लोग तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यही प्रभु ने हमें कहा है। हम संत पौल के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु क्रिस्त के ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता, शांति का ईश्वर, जो हमारे संकटों में हमें दिलासा देता है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने भाई बेबी की आत्मा को तू स्वीकार कर, इसको अपने साथ रखे, ताकि जो पुनरुत्थान के दिन ये भी जी उठे और ईश्वर की महिमा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
बाकी थोड़ा दूर में रहेंगे और पुलिस की चक्कर काट रहा है, इसलिए हम लोग 20 से ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി കിട്ടിയെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ? കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. ദേഹമെന്നൊരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ 6 അടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ, ഭൂമിയെന്നൊരാ കൂടുവിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ. മാലാഖമാരും ദൂതരും മാറി മാറി പുണർന്നു പോ. ആധിവ്യാധികൾ അന്യമായി കർത്താവേ ജന്മം ധന്യമായി. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരിമിതമാമീ ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ. പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. നെറുകയിലൊടുവിൽ മുത്തുമ്പോൾ കരയരുതേ നീ പിടയരുതേ. മൃതിതൻ പടികൾ കയറുമ്പോൾ തുണതരണേ നിൻ പ്രാർത്ഥനയാ. സ്മൃതികളിലെന്നെ ചേർക്കേണേ ഒരു പിടി മണ്ണിൽ പൊതിയുമ്പോൾ. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായിന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ
വാനരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. സ്നേഹം തന്നോരൻ പ്രിയരെ ദേഹം വെടിയും നേരത്ത് മിശിഹാ തന്നുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. നന്ദി പറഞ്ഞു മടങ്ങട്ടെ. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായി ഇന്ന് പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു. മെഴുതിരി अपना घर से और परिवार वालों से विदाई लेके अपना चर्च में पहुंच गया. चर्च उनका एक महान स्थान था जीवन का, जिंदगी का. यहाँ पर उन्होंने बार बार आया करते थे और प्रभु का वचन सुनते थे, परम प्रसाद लेते थे. इस अवसर पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, परसों 9 तारीख श्री बेबी का मृत्यु हुआ. उसी दिन और एक बेबी का एक निकट दोस्त फादर का मृत्यु का दिन भी था 9 तारीख. फादर मैथ्यू मध्यपल्ली तो राजाराम पल्ली के फाउंडर फादर बोल सकते हैं. वो फादर के साथ बेबी मिलकर बहुत कार्य किए हैं कलीसिया के लिए, समाज के लिए और राजारा के लिए. इसलिए शायद अभी बेबी ऑलरेडी ईश्वर नित्य निद्रा देते हुए अपने पास बुलाया है. हमारा विश्वास है स्वर्ग में बेबी और फादर मैथ्यू दोनों बढ़ के हमारा धर्म विधियों में भाग लेते होंगे. इस विश्वास और भरोसे के साथ हर एक बार हम लोग प्रार्थना करें और ईश्वर का वचन सुनेंगे बाइबल से. यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबरा जाए न घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में विश्वास रखो. मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ. मैं वहाँ जा रहा हूँ. तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर जाऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा. जिससे जगह में हूँ वहाँ तुम भी रखो. मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो. थॉमस ने उससे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते. यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ. मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता. यह प्रभु का सुसमाचार है. मित्रों, प्रभु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन में हो. यानी हम क्रिस्त विश्वासियों के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. प्रभु में हम मृत्यु पाए और प्रभु में विश्वास करते हुए हम पुनरुत्थान की महिमा के लिए प्रार्थना करें. अभी अपना माता माँ पल्ली के फादर मैथ्यू हमारे लिए प्रार्थना करेंगे. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മളും ഒരു ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യാശ. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരാകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒരുക്കുവാനായി ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ. ഓരോ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലും മരിച്ചവരോടല്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മരണത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി കാണും. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുകാർ, കല്ലിശ്ശേരി സ്വദേശികളായിട്ട് എന്റെ ഒരു നാട്ടുകാരനെ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ആരും ഏത് എന്നറിയാതെ ഞാൻ തപ്പി അന്വേഷിച്ചു വന്ന് അവസാനം ഞങ്ങൾ കണ്ടുവിട്ടത്. നാട്ടിലുള്ള അറിയാവുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും പ്രിയ പിതാവ് അന്വേഷിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഇവരെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രിയ പിതാവും മാതാവും എൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും. പ്രിയ പിതാവ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ കല്ലിശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പൂട്ടിൽ കുടുംബാംഗം, എൻ്റെ അയലോക്കം, അടുത്ത ഭവനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രിയ പിതാവ്. നല്ല ഒരു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നാട്ടിലും അവരും ആ കുടുംബവുമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയ പിതാവിനെ ചെന്ന് കാണുവാൻ, ലോകക്കിടക്കയോ പോയി കാണുവാനൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചതോർക്കും. പ്രിയ പിതാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രിയ പിതാവിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ദിവ്യമായ സമാധാനത്താൽ, നല്ല നിത്യമായ സമാധാനത്താൽ നമ്മുടെ ഇവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന. ഐസിന്റെ വരും പരിപാടികളുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ്. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രിയ പിതാവിന് നല്ലൊരു യാത്രയെ കൊടുക്കാൻ ഈ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം. പ്രിയ പിതാവിന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവായി മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ, അവരുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ കാണുവാൻ കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ചും കല്ലിശ്ശേരി പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, തിരുരാധാരണ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, പ്രിയമായ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. നല്ല ഓർമ്മകൾ, നല്ല രീതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുഃഖാർത്ഥനായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ദിവ്യമായ പ്രത്യാശയാൽ നിറച്ചാൽ സമാധാനം നൽകണം. മനുഷ്യന്റെ ആശ്വാസവചനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിധിയുണ്ടല്ലോ. കർത്താവെ, നീ ഇവർക്ക് ആശ്വാസം പകരണമേ, ആശ്വാസദായകനായി എന്നും കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിനക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രിയ പിതാവിനെ ആ പ്രത്യാശയുടെ നിർമ്മലത വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കുകയാണ്. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൂടെ നല്ലൊരു യാത്രയെ നൽകുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ എവരെയും ഒരുക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र देवी को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से मुक्त कर अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर दे। तेरे दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जाएंगे कब्रिस्तान की ओर। जो जाना चाहते हैं पहले से निकल सकते हैं। पीछे इसी देवी का शरीर लेके एम्बुलेंस आएंगे। वहां पर भी भीड़ नहीं होना है, दूर दूर रहना है। पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय के मैं जा रहा हूँ, स्वीकार में आज आनंद।
സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. ये दफन विधि का तीसरा और आखिरी चरण में पहुंचे हैं। तीसरा चरण में अपना मेरी भाई अपना समाज से, राजारा से, पूरा दुनिया से विदाई ले रहा है। घर से विदाई ले लिया, चर्च से विदाई ले लिया, अभी पूरा दुनिया से विदाई लेंगे। लेकिन हम विश्वासी, क्रिस्त विश्वासी भाई बहनों के लिए ये आखिरी नहीं है। हमारा विश्वास कहता है प्रभु जी उठा है, वही प्रभु और मृतकों में से जी उठेंगे और उसके साथ साथ अपना बेबी भाई भी जी उठने वाला है। अभी पहले होंगे ये कब्र का आशीष। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्रें पवित्र की है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर वृद्धि के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे और भाई बेबी का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विनम्र पूर्व पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनः जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रखे, जगह तू जुगानी जीता रहता और राज करता है। आमीन। इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से जी से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारे विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमा में शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे जो सब में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे सब में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए की बड़ाई होवे जैसे वह आदि में से अनंत काल तक सदा। നിന്നോടെൻ ദൈവമേ
ദാസൻ യാക്കോബെ പോൽ രാക്കാലത്തിൽ വൻ കാട്ടിൽ കല്ലിന്മേൽ ഉറങ്ങുകിൽ എൻ സ്വപ്നത്തിലുമേ നിന്നോടെൻ ദൈവമേ നിന്നോടെൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ. ഒരു പിടി മണ്ണിൽ വേർപിരിയുമ്പോൾ ജീവനു മോക്ഷപഥം പെയ്തൊഴിയാതൊരു മഴമുകിലായി തെളിയുമൊരാർദ്രപഥം അവനിലിന്നും ജനിമൃതി തേടും വിരഹം നീ പാതി വഴിയിൽ പിരിയുകയാണോ ഒരു പിടി മണ്ണിൽ വേർപിരിയുമ്പോൾ ജീവനു മോക്ഷപഥം വിധിയോ കൈവഴിയിൽ തിരനാടകമെഴുതി ഒടുവിൽ നീ തനിയെ യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിരിയാൻ കലഹിച്ചു പിണങ്ങാൻ ഇനിയും ഒന്നു വരുമോ മനസ്സുകളങ്ങുമിങ്ങും പങ്കുവച്ചു